alaikum. Bado. Yes, bibi. Mama hoge sa. Ala ka sungalo yi mamba helala. Jawabe sundo. Ngeni yemi kama ni maami ba ta duna ala yi. Ala ka sun baraji dafarendo ni maami du fene ba ta duna jamanya siranyama ala de ba beta do hundo o yoro la bi ntumba fe ka fen sabare nyefo Islamewi ni fen saba ni ni saba bien dine nu sigle be fen saba ni ka dine be adamadiya moya pour que ka ke adamadiya yere yo de fawiye aunde be se ka ke moyo ne ma fo nga fo mo je man teke Islamere non ne m'a fait qu'à faut que tu te sais qu'à islamé ou bien arabe tu sais qu'à islamé mais Allah moi de faire ça mon de bé bara suku jumele bé ni bo ka tiga tolina mimi se pour yele ma ko ka tiga mai mbada connaissance be soro yo non man non quoi. Donc, Allah ne peut pas couper. Yes, ma soeur mani est drone ne peut pas couper. Comme il y a fait tout comme nous, au Canada, il y a des gens qui ne veulent pas jouer. Non. Même il faut le drone nettoyer. Anga ibi reflédro, kadnie reflédro, qui est jatemine, kadnie jatemine, qui fait mo jatemine, qui ibade un jatemine, parce que ala yɛrɛ ko de k'an ka ɲɔgɔn wele de ko n baden n dɔgɔnin n kɔrɔkɛ n ka patron olu tɛ tɔgɔ ye olu tɛ foyi ye k'an ka ɲɔgɔn wele dɔrɔn ko baden an baden n'an ye ɲɔgɔn wele an baden n baden cɛ ou bien n badenmuso k'o de ka di sigi la o de ka di jɛ la o de b'a to an bɛ ɲɔgɔn nafa ka tila k'an yɛrɛ nafa. Bita fait ça va m'a fait qu'on faut tchèou de camp fait follow mouillé oh sera la peur anglais coco fear la peur sera aflana mouillé anglais ko faith ko français la ko la foi bamananga ba ko limania faith la foi limania faith ça va na mouillé anglais ko truth to kana ko la vérité bamananga na ko tien truth la vérité tien ni fait ça va ni ka kuma tele ni do ni jedron ni do ni fait ça va je do mana ni je ite nye jabo wa ise de lahara non ni do ni fait ça va je ite nye jabo wa ise de lahara mais follow yi na ma ko la peur ansi te ka se ka tɛmɛ o de la fɔlɔ siran
fear o de an bɛɛ ka problème ye o de an cɛw ka problème ye o de bɛ ka diɲɛ in gɛlɛya fɔlɔ parce que kuranɛ kɔnɔ ko dɔnniya français la u b'a fɔ ko sagesse anglais la wisdom kodɔn bɛɛ bɛ daminɛ ala de ma fɔlɔ ala dɔn de ma fɔlɔ kodɔn bɛɛ a bɛ daminɛ ala dɔn de ma fɔlɔ pour que i ka kodɔn yɛrɛ commencer fɔlɔ ka commencer ka kodɔn fɔlɔ f'i ka ala dɔn fɔlɔ k'a dɔn ale ye fɛn min ye k'a dɔn ale bɛ se fɛn min na k'a dɔn ko ale bɛ fɛn bɛɛ de dɔn k'ale bɛ se fɛn bɛɛ la ko ale de kelen pe se b'ale de ye donc pour que i yɛrɛ ka dɔnniya i ka dɔnniya yɛrɛ daminɛ fɔlɔ f'i ka ala dɔn fɔlɔ de n'o kɛra e ka dɔnniya bɛ daminɛ parce que n'i ye ala dɔn ka ala ka kelenya dɔn ka ala ka barika dɔn ka ala ka fanga dɔn ka ala ka se dɔn ka ala ka kodɔn dɔn ni i fa ye o ye n bɛ segin a kan ni o y' i fa ye e ka kan ka sira jɔn de ye e ka kan ka taa kodɔn kalan min e ka kan ka taa ko ɲɛɲini min f'i k'a ɲɛɲini ale ala de fɛ n'o kɛra i bɛ sira jɛlen sɔrɔ i bɛ sira sanuman sɔrɔ i bɛ taga fan dɔ i yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ anw na n'i y'u ɲɛla ye filɛ k'u kuma cogo filɛ ni i tɛ ala dɔn a ɲɛ ma ni ala dɔnniya tɛ e la ni ala ka wisdom ala ka sagesse dɔnniya fitinin foyi tɛ e la i bɛ titiri ɲuman di mɔgɔ ninnu ma quoi o de kosɔn a bɛ fɔ aw ye ko ɲɛkisɛ tɛ jugu dɔn ɲɛkisɛ tɛ fɛn dɔn ten o n delila k'a fɔ n ka video dɔ la duniya nin kɔnɔ n ko an bɛ ni den yɛrɛ ni wolola n bɛ kumana cɛw de kan tan ni den yɛrɛ ni nana diɲɛ kɔnɔ a b'a dɔn fɔlɔ a tɛ se ka sigi a tɛ se ka ala yɛlɛma yɛrɛ donc a dalen bɛ kɛ duguma de komi sa den dalen bɛ kɛ duguma de komi sa dɔnniya t'a la barika t'a la se t'a ye a tɛ fosi ye k'o reconnu a ɲɛkisɛ la a tɛ foyi ye a bɛ fɛn min dɔn a ɲɛ la a tɛ foyi faamuna donc a dalen bɛ kɛ duguma de donc k'i dalen o to duguma i wolola de k'i to duguma horizontal la k'i jija f'i ka wuli k'i jɔ k'i tilen dɔɔni bɛ wuli k'i jɔ k'i tilen o mais anw bɛ wuli dɔɔni anw tɛ tilen fo ka diɲɛ wuli anw kurulen de bɛ to bawo ba ni fa o de bɛ se ka den na wuli k'a da a bɔ duguma k'a latilen ni jogo ye ni connaissance ye ni ala dɔn ye ni limaniya ye ni yɛrɛ dɔn ye ni mission dɔn ye c'est à dire a nana ci min na dugukolo in sanfɛ déjà o y'a sɔrɔ o plan tracelen don den bɛ bila o chemin de kan mais ni den yɛrɛ ni wolola muso a ba t'a yɛrɛ kalama a fa t'a yɛrɛ kalama a ka ca ala fɛ denw bɛ wolo ka mɔ k'a ka diɲɛtigɛ kɛ ka sa den tɛ mission dɔn a yɛrɛ la dɛ non den t'a dɔn ale na dugukolo in ka kun kelen min na
mais fin belle nafa be dans ta fin belle la masara mani nafa be dans ta fin belle la particulièrement et précisément à déwere muna nafa be auna no dans ta fin belle wo ala ba nwole ko khalifa okoroye koni alete on de se qu'aller remplacer on de se qu'aller placer ta mais on John de se qu'aller placer ta demi mona yelena demi sola demi kono tara yelena ka kono la mo yelena ka wolo yelena ka la mo yelena ka sra ira la yelena o de se ka ala placita na fara ko yele amma foi ka kura yelen ko taw doniya yele ne kudu o de yelen yo doniya de yelen yo nya fo ndela ka fo ye et puis all yo don video te na nya fo kumina en société où tient nous par précisément en fraction muso de en problème yo muso de se ka en solution yo muso de en problème yo ou muso be se ka en solution yo nyame che jamane ba fenata a be fiti a be nyere ni kuma muso do de bolo muso do de kumba a ali a fembe kai kasura ate foi kalama kana che jamane ba fembe na jeta o bia kunye fani do de muso do bolo ne ma fo ko che sira ni ngome sira yorofo pour que sira yi kana sira yi kana kila fika ala doni ni ma ala don dine o sida o duo duguo jamana o en tant que cheminta essayer ka progresser c'est-à-dire ka yele sans fait ni yelenye c'est-à-dire ka boko kalama don avec l'intention de c'est-à-dire qu'à milliard tu l'as qu'à faut que non que moi j'ai tous les pouvoirs parce que ala côté kula ko aller seni fangadi chema c'est mieux tu as la possibilité assez bien qu'à faire un besro il m'a go faire un fena et sur le droit chemin et puis sera jelenka assez bien qu'à isagona imogona fem besro sira jelenka ala yo odi cheuma abarika bila a connaissance kanka kila a yere don kanka kila ani ale ala don kanka kila memuna ote auna ni ala don c'est-à-dire na fara ko fara alaka mbado aw ko hakili jagabo doro yoro nya fawe ni ko ni nkalo ni chien fora bitleina an nogolendo tellement que fikati dade ki miri wallahi manabe an hakili nyema aka gele munu be famiyali ka nyumana de donc ni eneka la dilika nous na metendron i tomato i boy i mobile bolito i konavile no ite familiali soro ibi poser droit kale ka me fenge na me ka peser ni ka korole mene parce que
kɔrɔlen ninnu ye c'est-à-dire anw bɛ dibi la kɔrɔlen mais kɔrɔlen ninnu bɛ ka dibi wɛrɛ da anw ɲɛ la de quoi anw ka karamɔgɔw bɛ ka dibi wɛrɛ da anw ɲɛ la de quoi anw faw ye mana wɛrɛ de da anw sunɔgɔbagatɔ ɲɛ ka tuguni an baw ye mana wɛrɛ de da an sunɔgɔbagatɔ ɲɛ ka tuguni n ko badenmaw la fadenmaw la minnu bɛ cɛ kelen den olu ka surun ɲɔgɔn na n'u woloba ye a bi komi ne ka surun n faden cɛman dɔ la ka tɛmɛ n yɛrɛ ba kan n'a sɔrɔ yelen b'an ka so kɔnɔ ne ka surun ne ni den min bɛ fa la ne ni o ka surun ne ni n ba man ka jɛ cogo si k'a sɔrɔ ne ni min bɛ fa la k'an bɛ o janfa parce que ne ni min bɛ fa la ne n'o ka surun ka tɛmɛ ne ni n ba kan kuma tɛ o la ne ni min bɛ fa la ani ne ni min bɛ ba la ne ni o ka surun ka tɛmɛ ne woloba kan n'a sɔrɔ cɛ minnu b'u place dɔ du kɔnɔ dɛ n'a sɔrɔ cɛ minnu wolola kɔnɔ tara yelen na ka mɔ yelen ka wolo yelen na ka mɔ yelen na ka kɔrɔbaya yelen na o cɛw denw ka surun ka tɛmɛ denw n'u baw kan mais anw kɛlen bɛ ka filanikafoya ala dɔn in a tɛ foyi tiɲɛna anw bolo parce que anw t'a degré dɔn non n'i ye ala dɔn kaban dɔrɔn mais tɔ fila nin bɛ o bɛ n'a yɛrɛ ma de o n'i ye ala dɔn yɛrɛ limaniya in bɛ na de wa tiɲɛ fɔ in bɛ na di mais ala dɔnbaliya de b'a to limaniya in bɛ perdu tuma dɔw la ani i bɛ to ka tiɲɛ ni nkalon ɲagami tiɲɛ tɛ na i fari la ou bien i bɛ se ka nkalon tigɛ sira in n'a bɛ f'o ma ko la peur fear o de bɛ an caman ka limaniya tiɲɛ parce que an m'a faamuya k'a fɔ ko ala ko non seulement ale ye prophète a ka kira cilen ninnu k'ale ye olu bɛɛ lajɛ kelen c'est-à-dire ale de tɛ sɔn ye ale ala de tɛ sɔn fɛn ka jɔ i kɛrɛfɛ f'ale k'e ka limaniya kɔrɔ e ka c'est-à-dire e ka ale la batoli ale dɔɔni ka da ale la f'ale k'o peser de n'ale m'i peser donc o kɔrɔ ko f'a k'i tester cogo di a bɛ dɔw tester mais nin bɛɛ bɛ kɛ siran de kan a b'i tester hali ni kɔngɔ ye kɔngɔ he ne badenw aw bɛ sun tile kelen de don mais n'i testera ni kɔngɔ ye kɔngɔ man ɲi dɛ ni ala y'i tester ni kɔngɔ ye k'i essayer ni kɔngɔ ye essayer ka kɔngɔ bila kɔngɔ min bɛ se ka limaniya tila i la parce que kɔngɔ bɛ se ka limaniya tila mɔgɔ la cogo di la kɔngɔ b'i la i yɛrɛ b'a dɔn ko kɔngɔ b'i la mais e yɛrɛ ɲɛ tɛ solution foyi la c'est-à-dire e ɲɛ tɛ bɔda foyi la e bɛna dumuni sɔrɔ cogo min na e bɛna ji sɔrɔ cogo min na donc i ka limaniya bɛ test n'o fɛnɛ o sira dɔ ye mais ne bolo a sira bɛɛ de ka jugu mais ne bɛ exemple dɔrɔn de di a bɛ dɔw tester ni nafolo ye c'est-à-dire faamuyali ka mɔgɔw la faamuya o fana y'a dama kalan modèle dɔ de ye mais ne m'o de kɛ o u b'a fɔ ma ko pédagogie tubabukan na kɔni i komi école maître bɛ formation min kɛ c'est-à-dire ko dɔ bɛ mɔgɔ dɔ kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ ɲɛdɔn mais ka mɔgɔ wɛrɛ la faamuya la o ka gɛlɛn kojugu a tigi ma quoi tuma dɔw la fo a bɛ bloqué fo a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko non a t'a dɔn de non aw yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko kuma ka gɛlɛn dɛ
kuma ka gɛlɛ surtout kuma yɛrɛ man gɛlɛ mais kuma gɛlɛya yɔrɔ ye dɔrɔn ka mɔgɔ wɛrɛ la faamuya la sinon mɔgɔ kalannenba caman bɛ diɲɛ kɔnɔ mais est ce que mɔgɔ faamuyalenbaw bɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ segin a kan mɔgɔ kalannenba caman bɛ farafinw na ani farafinna an ka jamanaw kan mais est ce que mɔgɔ la faamuyalenba b'an ka jamanaw kan wa kalan ka ɲi dɛ mais faamuya de ka ɲi n'a bɛɛ ye aw yɛrɛ de t'a fɔ ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye wa han n ko y'an ka zana de ye kalan ani kodɔn tɛ kelen ye hali n'i kalanna f'i ka kodɔn ka ko kɔrɔ dɔn kalan bɛ mesurer ni kodɔn de ye mais anw ka mɔgɔw ka kalan tɛ mesurer ni kodɔn ye parce que kalan de b'anw ka mɔgɔw la kodɔn t'anw ka mɔgɔw la hali dɔɔni sinon o yɔrɔ la n bɛ parenthèse dayɛlɛ k'a fɔ aw ye o ka kunnabiriba biri i kunna ka dulokiba don ka bomosi jan bila ka kɔlɔsi jan bila e kɛra arabu de ye e ma kɛ silamɛ ye o n bɛ segin a kan ka dulokiba ta k'a don i kunna ka fugulaba don i kunna ka kunnabiriba biri o kan ka kɔlɔsi jan minɛ ka bomosi jan bila ka jabi da o la e y'i kɛ arabu de ye e bɔr'i sugu la kaban o e bɛ sugu min na e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ k'i sugu ye fo ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i ta tiɲɛ k'i bila e kɔ o parce que n'i y'i to i sugu la ka ala dɔn ka siran bila ka limaniya ta ka tiɲɛ fɔ ala bɛ ma don e la k'i to i sugu la parce que ala y'e dɔn n'i sugu de ye k'e dilan n'i sugu de ye o i bɛ se ka seli i bɛ se ka sun i bɛ taa hiji n'i ka mugu fiyɛ ye n'i sera hiji la e m'a ye vɛsitigiw bɛ taa wa e m'a ye kilotibitigiw bɛ taa sun wa mais ni min sera ye pour que k'a yira aw la k'aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye ko danfara t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ale y'aw dan cogo min na aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen n ko bɛɛ b'i ka montre wo i ka chaîne wo i ka bololanɛgɛ wo i ka sanbara wo i ka veste complet ɲumanw i ka bazin brodé ɲumanw i ka fugula kodɔn fugula bilenman ninnu b'i kunna n ko bɛɛ b'i ta bɛɛ de bɔ k'a bɛɛ bila ka finijɛni meleke i la finijɛni bɛ se ka kɛ peut-être hali i su melekela ka don kaburu kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye mun ye ko devant Dieu en présence de Dieu que nous sommes tous égaux k'an bɛɛ de dama ka kan n'an y'an jɔ ale ala ɲɛfɛ dɔrɔn i tɛ président ale mago tɛ i titre la o ne de ye Angleterre wura ye wa ala b'a fɔ ko tɛmɛ k'i bila misigɛnnanin kɛrɛfɛ ne de ye Amérique président ye tɛmɛ k'i jɔ wotoro pusela in kɛrɛfɛ miliyari caman ba bɛ ne de kun bɛ maa ba yiri ka don baara la tɛmɛ k'i jɔ samara kolon gengena in kɛrɛfɛ donc pour que hiji ninnu dabɔra de les principes élémentaires c'est-à-dire fɛn minnu b'a yira aw la k'a fɔ ko an bɛɛ dama ka kan masa aramani ɲɛkɔrɔ donc i bɛ baara min kɛ ale b'i minɛ o de ma ale b'i juger o de ma ale b'i traiter o de ma i bɛ taa yɔrɔ min na ale bolo ale b'i peser o de ma mais ale t'i peser i ka fini ma ale t'i peser i ka dɔnniya ma ale t'i peser i ka fosi ma ale b'i peser i ka ale dɔnniya ani ka yɛrɛ dɔnniya ani ka tiɲɛ ani ka limaniya ale b'i peser o de ma maa caman b'a fɔ ko non siran tɛ ne na non nkalon b'i da o parce que siran tɛ maa min na ni siran t'i la non ala ye teri de ye o ni siran t'i la fewu e de ye kalifa ye
mais siran bete ko ka yere ko he non o bete siran yo insécurité be mo la siran nanfolo tigi ale hakila kaka nanfolo be niveau mina na ye jatibo ni nanfolo makola siran ba to ale be ko fo bali fo ou bien ale be ko ke bali ke ou bien ale be action do ke action ba ida ka fo non ala e fly yo ate jo so de mais nanfolo yin ala do di fene ale bulu mais en tant que ebe joro ne ma fo barake yoro ele besra ibi ka barake kanya mais non seulement ibi ka barake kanya mais ebe besra ne kono ne ninke ikomi mogodo be abe problem na e ka barajo ka tri de mais eko no que ça ni patron menege oh e ma patron bla ala nona wa e ma patron bla ala nona e ina na de ka fo ka soro sane e ka bara ni soro e ku medumuni ngewo sane e ka bara ni soro bara ya soro e be kene ala o sino bara kun te dimo bara ya soro e nyi me da o sino bara kun te dimo bara ya soro e kun jole no sino bara kun te dimo e be ka nyina mi ko ni ali ne ma fo ikata kata ke mo la kolonye min kumi mbato ibe genga ba bara yoro meni idalendo alalawa intermuso mena munu besiraka e ka patron de bolu balowa dugu mena munu besiraka e ka patron bo olu be balowa kono munu me yala la e ka patron de bolu balowa non e ka ala don puissance be mi e ka ala don degré be mi badeo akwa ojija sira ine ambeka problem ye folon ni sira ka sira in famu ni sira ka sira nin buila sira ni ye nataye sira ni ye yere ma doya ye ni yere doya ka se niveau dola ala taso ka madila parce que ala ba fait de e kan yere doya fosiye e kapsa ni danta fait impedi ale masara mandron de be sanfo men nata ba to eboke sira ba to eboke nata ni gara sugu akara na fulo ko nata wo akara musu ko nata wo akara mobile ko nata wo akara du ko nata wo akara bara nata wo nata sugu a be sira expliquer les côté do la ne ma fo un exemple marfati kana marfa da juila be jabet ko lawo mais i jatigelen kɔfɛ i bɛna min kɛ ala mago b'o de la jatigɛ bannen kɔfɛ i bɛna mun de kɛ i jatigelen kɔfɛ quelle sera ta réaction après quelle sera ton action après quel sera ton devoir après c'est essayer de comprendre la situation o ye k'i hakili sigi ka ko faamu sani i k'i yɛlɛ nɔgɔ ou bien sani ka ko to la nɔgɔ danabaliya in de bɛ ka an farafinw sɛgɛn nata in de bɛ ka an farafinw sɛgɛn kodɔnbaliya in de bɛ ka an farafinw sɛgɛn sira in de bɛ ka an farafinw tɔɔrɔ ala k'a to ala ka sira in bɔ an na ala ka sira in bɔ an na ala k'a to n'an ye fɛn min faamu an ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka baara kɛ tiɲɛ kan c'est-à-dire f'i k'a dɔn k'a fɔ ko adamaden yɛrɛ sani i ni mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu i yɛrɛ de ye i fu ni i yɛrɛ safinɛ ye e de ye jama fu ni jama safinɛ fɛnɛ ye f'i ka kɛ jama fu ni jama safinɛ ye fɔlɔ de fɛnɛ c'est-à-dire
obligé anga ke interdépendant obligé anga de ñogona de jagoya de do na andena ñogona akacha ala fe amba ñere famu ambe ñogon famu ambe bien famu no kera wala bena andeme sino bara ba ngulo bara belebele be angulo bara be angulo bara belebele be angulo wallahi bara belebele de be angulo bara belebele de be angulo anybody kana songa tile kunwa la sa kasoro sirambi la sa kasoro natabi la sa kasoro hasidiya bila sa kana son ka sundo mo nyekoro kasoro iti yere sako isa ite ala sako isa kana son ka seli farda durni ko latime mo nyekoro sa kasoro ye hasidiya sa kasoro ibe so shuyeni masa kasoro ibi isigi nyogon demuso ibugo o hakili shuyen sa kana so lu kosu masa jena tigay akan nogon ni wallahi ni esirambu ila fosite anga problème anyere ko foite baraji awnye anyere damako foite ka an bloqué anyere dama de beka nyogon bloqué wallahi ebe ni beke ebe seli farda dururinke ebe sunkalo kle bisabani kongo na minogo ebo munyo ko mogodo bisika fema ke hasidi mogodo bisika fema ke nafiki mogodo bisika fema ke jene yakelai mogodo bisika fema ke nzonyi me erebe so o machuguti ebe so ma chugudi ebe sika ala representer chugudi ebe so katile kongola katla kan ko nungewa muna parce que anwa muru bet kle kongola olube so numa munu ngo ko luka ka sira yira una yelembe munu mbulo no olube ka sira yira una olu de jogo be una olu de jogo be una beka sigi yirama sele ni te jago ya ni te slame yo su ni te jago ya ni te slame ni beso jugu ni doma kanika temps perdu su nunasa kanika temps perdu selu nunasa kanika temps perdu hijilata nunasa kanika temps perdu jagabo nunasa et puis jagabo keleme sacrifice kelembe au bolo jo so de ye wallahi